Guys, bagong putay guys. Tahong na prinito ta guys. Ay, masarap yun guys. Tahong na prinito guys. Yan guys. Sarap guys. Oh. Tahong yan guys na prinito. Ngayon lang kayo nakikita ng ganyan guys. Tahong na prinito. Sarap. Sarap to guys. Sarap yan guys. Tahong na prinito guys. Yum yum yum. Kinilaw ang tawag ko dyan guys. Kinilaw. Kinilaw na tahong. Papakulay nyo yung tahong guys. Tapos pagkatapos nyo ng pakulo, balatan nyo. Tapos kunin nyo yung laman. Siprito nyo. Lagyan mo ng sibuyas, paminta, luya, tsaka bawang guys. Bye bye guys. Sarap sa panonood. Sana may natutunan kayo.